우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하시겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 그리스도 안에서 새로운 피조물입니다. Vous êtes la nouvelle créature en Christ. 누벨 크레아티오입니다. 구원받은 사람의 특징이 감사라고 지난주에 말씀드렸습니다. La semaine dernière, nous avions dit que la caractéristique de ceux qui sont sauvés, c'est la reconnaissance. 응답이 와서 감사하다 이 말이 아닙니다. Je ne dis pas que on est reconnaissant parce que les réponses sont là. 하나님 믿으니까 모든 것들이 잘 된다. 그래서 감사하다 이게 아닙니다. Je ne dis pas non plus que parce que je crois en Dieu, tout marche bien, donc c'est pour ça que je suis reconnaissant. 그러면 노예로 팔려가면 어떻게 하겠습니까? Dans ce cas-là, si on est vendu comme esclave, qu'est-ce qu'on aurait fait? 그럼 포로로 잡혀가면 어떻게 하겠습니까? Si on était captif, qu'est-ce qu'on aurait fait? 또 위기와 어려움이 올 때는 또 어떻게 Et 하겠습니까? qu'est-ce qu'on aurait fait s'il y a des crises, des difficultés? 진짜 하나님을 만난 사람은 근원적인 감사가 회복됩니다. Ceux qui ont réellement rencontré Dieu, ils ont la reconnaissance fondamentale. 하나님을 만났다는 것 자체가 너무 감사한 거죠. Rien que le fait d'avoir rencontré Dieu est reconnaissant. 예수 그리스도를 믿는다는 것 자체가 너무 감사한 Le 거죠. fait de croire en Jésus-Christ est un sujet de reconnaissance. 여러분들 예수님을 본 적이 있습니까? Est-ce que nous avons déjà vu Jésus? 그냥 성경에 기록되어 있을 뿐이잖아요. C'est juste l'histoire qui est écrite dans la Bible. 대부분의 사람들이 그래서 안 믿잖아요. Et la plupart des gens ne croient pas parce qu'ils ne voient pas. 근데 우리는 성경에 기록된 이 예수님이 믿어진단 말이에요. Mais nous arrivons à croire Jésus qui est dans la Bible. 이 예수가 그리스도라는 사실이 믿어지면서 하나님의 자녀라는 신분을 얻은 거 아닙니까? Nous arrivons à croire en Jésus-Christ, Jésus qui est le Christ, et nous avons acquis l'identité d'enfant de Dieu. 이게 전부 다 하나님의 은혜입니다. Et tout ça, c'est la grâce de 그러니까 Dieu. 하나님의 은혜가 아니면은 하나님 만날 수가 없어요. Et donc, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, on ne peut pas rencontrer Dieu. 그래서 감사한 거죠. C'est pour ça qu'il est reconnaissant. 또 영적인 눈이 열리니까 구원받은 사실이 너무 감사한 거죠. Et puisque nous avons ouvert notre œil spirituel, nous sommes reconnaissants d'avoir été sauvés. 지금 프랑스도 얼마나 혼란스럽습니까? La France connaît beaucoup de confusion. 지금 대학생들이요 비전이 없어요. Il y a beaucoup d'étudiants qui perdent leur vision de l'avenir. 그 여러분들 뉴스들 들어서 알잖아요. Nous avons entendu parler de cela depuis des semaines, 이 des mois. 코로나 상황에 막 대학생들이 거리로 나와서 지금 데모하고 À 있다니까요. cause du Covid-19, il y a des étudiants qui viennent faire la manifestation. 왜 그런 줄 아세요? Pourquoi? 희망과 비전이 없어져 버렸어요. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir, plus de vision pour leur avenir. 그래갖고 대학생 자살 소식이 지금 계속 방송이 나와요. Et on continue d'entendre des nouvelles de suicide des étudiants. 의사 공부 다 마친 애가 결국은 의사 시험에 떨어져갖고 자살했잖아요. Il y a un étudiant qui a terminé ses études de la médecine et qui a raté son examen et qui s'est suicidé. 여러분들요 지금 아주 심각합니다. Et donc les choses sont difficiles. 영적인 문제가 갈수록 더 심각해질 겁니다. Les problèmes spirituels vont s'aggraver de plus en plus. 여러분들 저와 여러분들은 진짜 구원받은 것에 대한 감사가 회복돼야 돼요. Il faut réellement restaurer notre reconnaissance du fait d'avoir été 이게 sauvé. 하나님의 은혜입니다. C'est la grâce de Dieu. 우리도 똑같이 코로나 상황을 겪고 있잖아요. Nous sommes en train de vivre la même chose comme situation, 근데 우리는 이렇게 영적으로 건강하게 하나님께 예배할 수 있잖아요. mais nous sommes capables de faire le culte de manière en bonne santé spirituelle. 아예 걱정을 안 하는 건 아니지만은 우리는 근본적으로 하나님 자녀잖아요. On ne peut pas non plus dire qu'on ne s'inquiète pas du tout, mais nous sommes fondamentalement enfants de Dieu. 이것보다 더 안 좋은 상황이 온다 하더라도 우리는 구원받은 하나님 자녀입니다. Même si nous rencontrons une situation pire que cela, nous sommes enfants de Dieu qui ont été sauvés. 이렇게 감사가 진짜 회복이 되는 거죠. Et donc, nous restaurons l'action de 여러분들 grâce. 감사가 회복된다는 말 속에는 많은 것들이 포함되어 있습니다. Restaurer la reconnaissance signifie beaucoup de choses. 나의 과거가 복음 안에서 보인다는 얘기죠. J'arrive à voir mon passé dans l'évangile. 내가 그렇게 살 수밖에 없던 영적인 상태가 보인다는 얘기죠. J'arrive à voir mon état spirituel qui m'a obligé de vivre de cette 내가 manière. 그리스도 만났을 때 그 감사와 감격이 느껴진다는 거죠. J'arrive à ressentir cette reconnaissance du fait d'avoir rencontré Dieu. 그리고 미래에 대한 언약의 확신이 있다는 Et 얘기죠. j'ai la conviction sur mon avenir. 여러분들 그래서 그리스도를 만난 시점으로 해갖고요 내 인생이 완전히 바뀐 겁니다. Et donc à partir du moment où nous avons rencontré le Christ, notre vie a connu le point tournant. 그러니까 감사가 나오는 거예요. Et donc nous sommes reconnaissants. 여러분들 감사가 나오고 감사가 회복되면 어떻게 되는 줄 아십니까? Qu'est-ce qui se passe si nous arrivons à restaurer la reconnaissance? 여러분들 하나님의 역사의 흐름이 보입니다. Nous arrivons à voir le courant des œuvres de Dieu. 여러분들요 우리가 옛날에 수도 없을 때에
밑에 막 땅을 파고 샘을 팠거든요. Avant, quand il n'y avait pas les réseaux pour l'eau courante, on creusait la terre pour avoir de l'eau. 그 윤장을 이용해 갖고요. 땅에다가 깊이 뚫는 거예요. Donc avant, 구멍을. on utilisait des outils pour faire un trou très profond sous la terre. 근데 아무 때나 쑤시면은 물 나옵니까? Mais est-ce que si on creuse n'importe où, on aura de l'eau? 안 나옵니다. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va 밑에도 avoir l'eau. 있잖아요. 땅 밑에도 물이 흐르는 길이 있다니까요. Même sous la terre, en fait, il y a des chemins par lesquels l'eau passe. 그래갖고요. 우물 잘 파는 사람은 그걸 잘 찾아내요. Et donc ceux qui sont doués à faire ceci, en fait, ils sont doués à trouver le courant d'eau. En fait. 또 그거 찾는 기계도 있잖아요. Il y a aussi des machines pour trouver ces courants. 밑에 물이 감지가 되는 거예요. Ils arrivent à détecter en fait les courants d'eau. 거기다가 구멍을 박아야 되는 거예요. Donc c'est là qu'il faut creuser finalement. 그게 물이 흐르는 길이다 이 말이에요. Ce sont les chemins par lesquels l'eau passe. 세상의 흐름도 똑같습니다. Mais c'est la même chose pour le courant du monde. 진짜 돈 벌려고 하면 경제의 흐름 속에 들어가야 Si on 되거든요. veut vraiment gagner de l'argent, il faut être dans le courant de l'économie. 시대의 흐름 속으로 들어가야 구식이 안 되는 겁니다. Il faut être dans le courant de l'époque pour ne pas être délaissé. 하나님의 말씀도요. 흐름이 있습니다. Dans la parole de Dieu, c'est la même chose, il y a un courant. 무조건 예수를 믿는 게 아니에요. Ce n'est pas sans condition qu'on croit en Jésus-Christ. 진짜 복음을 알고 예수를 제대로 믿으면요. 시대의 흐름이 보이는 거예요. Si nous connaissons réellement l'évangile et si nous croyons sincèrement, nous voyons le courant de l'époque. 그 성경을 가만히 보라니까요. Regardez attentivement la Bible. 진짜 응답받았던 사람들은 그 시대의 흐름을 봤어요. Les gens qui ont reçu des réponses, ils ont vu le courant de l'époque. 왜 재앙과 저주가 들어올 수밖에 없는지, Ils ont compris pourquoi les désastres devaient venir. 무엇을 잃어버렸는지, Qu'est-ce qu'ils ont perdu? 그러면 무엇을 잡아야 되는지, Alors qu'est-ce qu'il faut restaurer? 그걸 깨달았단 말이에요. C'est ça qu'ils ont compris. 그걸 붙잡으니까 하나님이 축복하실 Et 수밖에 parce 없잖아요. qu'ils ont saisi cette alliance, Dieu est obligé de les bénir. 그러니까 하나님의 응답이 오잖아요. Et donc les réponses viennent. 여러분들 복음과 함께 모든 것들이 회복이 되잖아요. Avec l'évangile, toute autre chose sont restaurées. 그게 시대의 흐름이거든요. C'est ça le courant de l'époque. 그 시대와 역사의 배경 속에 흐르는 영적인 흐름이 있거든요. Il y a toujours ce courant de l'évangile qui coule en fait à chaque époque. 저와 여러분들의 인생도 동일합니다. C'est la même chose dans notre vie. 이 하나님의 말씀의 흐름 속으로 들어가야 됩니다. Il faut entrer dans ce courant de la parole de Dieu. 그래서 우리가 말씀 듣는 거예요. C'est pour ça que nous écoutons la parole aujourd'hui. 우리가 같이 예배 드리는 거예요. C'est pour ça que nous faisons le culte. C'est 같은 언약을 붙잡고 함께 가는 거예요. pour ça que nous marchons ensemble avec la même alliance. 할렐루야. 그래서 하나님이 목사님을 세워서 말씀을 증거하게 하시는 거예요. Et c'est pour ça que Dieu choisit des pasteurs pour transmettre la parole. 여러분들 단지 구원만 받고 천국 가려고 하면요. 여러분들 교회 생활, 예배 생활 할 필요 없어요. Si vous vouliez simplement être sauvé et aller au royaume des cieux, il n'y a pas besoin de mener la vie chrétienne, la vie 예수 믿으면 구원 받는 거예요. d'église, parce que si vous croyez en Jésus, vous êtes sauvé. 이 땅에서는 뭐 개떡같이 살아도 천국 간다니까요. Même si vous vivez n'importe comment dans votre vie, vous allez au royaume des cieux. 근데 힘들지요. Mais ça sera difficile, 하나님하고 방향이 안 맞으니까. parce que vous n'êtes pas dans la même direction que Dieu. 하나님은 지금 역사 속에서 역사를 하고 계시는데 Alors que dans l'histoire, Dieu est en train de créer des œuvres, 구원받은 성도들 배경에서 하나님이 굉장한 역사를 두고 인도해 가시는데 alors que Dieu continue de faire ses œuvres pour accomplir son projet à travers les chrétiens. 하나님하고 손발이 안 맞으니까 인생이 될 리가 없지요. Mais puisque je ne corresponds pas au projet de Dieu, ma vie ne devrait pas marcher. 그리고 내 가장 가까운 사람들 사랑하는 사람들 살릴 수도 없지요. Et je ne peux pas non plus sauver les gens qui sont autour de moi, qui sont en train de mourir. 왜? 하나님의 흐름 속으로 안 들어가니까. Parce que je ne suis pas dans le courant de Dieu. 여러분들요. 진짜 구원의 가치를 알고 감사가 회복되지요. Mais si réellement nous pouvons restaurer l'action de grâce du salut, 그러면 말씀의 흐름이 보입니다. alors nous voyons le courant de la 이 parole. 복음의 흐름이 보입니다. Nous voyons le courant de l'évangile. 그럼 내가 그 흐름 속으로 들어가지요. Alors si je peux me situer dans ce courant, 거기에 약간 집중이 필요합니다. et pour cela nous avons besoin d'un peu de concentration. 왜냐? 이미 다른 것으로 많이 각인돼 있으니까요. Pourquoi? Parce que d'autres choses sont déjà imprimées en moi. 그래서 우리가 캠프도 하고요. C'est pour ça que nous faisons la campagne 우리가 d'évangélisation. 예배도 드리고요. C'est pour ça que nous faisons les cultes. 그래서 기도도 하고요. C'est pour ça que nous prions. 왜냐? 내가 하나님께 온전히 들어가야 되니까. Parce qu'il faut que je me concentre pleinement en Dieu. 그래서 성경에 보면 오직이라는 단어가 나오는 거예요. C'est pour ça que dans la Bible, on voit souvent ce mot seulement. 할렐루야. 오직에 응답 받으시기 바랍니다. Recevez la bénédiction de seulement l'évangile. 그때부터 유일성의 응답이 옵니다. Et à partir de ce moment, vous recevrez la bénédiction de l'unicité, 하나님께서 역사하신다 이 말이에요. le temps où Dieu commence à agir. 우리 인생이요. 그리스도 알고 그리스도 만난 후부터 인생이 완전히 바뀌는 거예요. Après avoir rencontré le Christ, notre vie a changé. 여러분들 오늘 그 그리스도께서
조롱과 고난을 받으신다 이 Et 말입니다. aujourd'hui, ce Christ est en train de subir la moquerie et la souffrance. 이 사건은 굉장히 중요한 사건입니다. C'est un événement très important dans la Bible. 창조주이신 성자 하나님 예수 그리스도께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 거예요. Dieu, le Fils, Jésus-Christ, qui est aussi le Créateur, il est venu sur la terre avec la chair humaine. 피조물인 인간에 의해 갖고 지금 재판을 받고 있는 겁니다. Il est en train d'être jugé par des créatures que lui-même il a créées. 그리고 조롱을 많이 받았어요. Et il se fait moquer en fait pendant ce jugement. 그때 당시에 모든 사람들이 막 예수님을 Et 조롱했다니까요. à cette époque-là, les personnes qui passaient à côté ont tous insulté. 그리고 실제로 십자가를 지고 고난을 받았습니다. Et réellement, il a porté la croix et il a subi des souffrances. 그 십자가를 지고 골고다 그 언덕길을 올라갔다니까요. Et donc, il a porté la croix, il devait marcher pour monter sur la colline de Golgotha. 우리 갈보리라고 쓰고 있잖아요. Nous utilisons le mot 골고다 똑같은 le 말이에요. calvaire ou Golgotha, c'est la même chose. 뜻은 해골의 곳이란 뜻입니다. Et le Golgotha signifie colline des crânes. 왜냐하면은 그 예수님이 십자가에 못 박히는 그 장소가 사형 장소입니다. Parce qu'en fait, là où Jésus devait être crucifié, c'était souvent un lieu d'exécution. 그렇게 흉악범들을 죽이고 사형시키는 그 장소가 바로 해골의 곳 골고다라 이 Et 말이에요. donc Golgotha, c'était là où on tuait en fait des criminels. 거기서 예수님이 십자가에 못 박힙니다. Et c'est là que Jésus se fait crucifier. 오늘 드디어 예수님이 고난 받으시고 십자가에 못 박힙니다. Et donc il va subir des souffrances. Aujourd'hui, on voit qu'il est crucifié. 여러분들요, 그냥 단순히 슬프다 이렇게 받지 마세요. Il ne faut pas simplement considérer que c'est un événement triste. 예수님이 이 땅에 오신 이유는 정확합니다. Il y a un objectif clair d'être venu 이것이 sur la 바로 terre. 복음입니다. C'est ça l'évangile. 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 거예요. Parce que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. 창세기 3장 사건 이후에 우리가 하나님께 갈 수 없게 됐잖아요. Parce qu'à cause de l'événement de Genèse chapitre 3, l'homme ne peut plus aller vers Dieu. 그래서 예수님이 우리를 만나기 위해서 이 땅에 오신 C'est 겁니다. pour ça que Jésus lui-même, il est venu sur la terre pour rencontrer Dieu. 그리고 그 길을 열기 위해서 십자가의 고난을 받으신 거예요. Et pour ouvrir ce chemin de rencontrer Dieu, il a subi des souffrances de la croix. 모든 죄를 다 담당하고 십자가에 죽으신 겁니다. Sur la croix, il a porté tous les péchés de l'humanité, il est mort sur la croix. 그리고 사흘 만에 부활하신 거예요. Et il est ressuscité après 3 jours. 할렐루야. 여러분들 이 복음을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de saisir fortement cet évangile. 이 말씀을 깊이 한번 묵상해 보세요. Et essayez de méditer cette parole profondément. 오늘 세 번째 세 대지가 전부 다 묵상이라는 단어가 나왔어요. Les trois paragraphes que nous aborderons nous parlent de la méditation. 말씀을 묵상하라 이 말이에요. On dit de méditer la parole. 십자가의 고난을 깊이 묵상하라 이 말이에요. Méditer sur la souffrance de la croix. 그 정도로 그치면 안 됩니다. Il ne faut pas s'arrêter à là. 십자가의 능력을 묵상하고 누려야 됩니다. Il faut méditer sur la puissance de la croix. 이 축복이 여러분들에게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de commencer à recevoir cette bénédiction. 그래서 이 예수님께서 많은 조롱을 받았어요. Et donc Jésus a reçu beaucoup de moqueries. 빌라도가 이제 사형이다 하고 넘겨줬거든요. donc- 병정들한테. Ponce Pilate va donc faire la sentence de l'exécution. Il a donc passé la main aux soldats romains. 쉽게 말하면 재판이 끝난 거예요. 이제. Donc le jugement est terminé. 그렇게 재판을 집행하는 사람들 손에 넘어간 거예요. Et donc les soldats, c'est autour des soldats qui vont exécuter en fait. 그러니까 로마 군인들이요 예수님을 데리고 가고요 막 조롱하는 거예요. Et donc les soldats l'ont amené et ils ont commencé à se moquer de Jésus. 왕들이 붉은 옷을 입거든요. En général, les rois portent des vêtements rouges. 우리나라 옛날에 왕들도 보면 왕이 입는 옷이 있었잖아요. Et en Corée aussi, il y avait souvent ce vêtement rouge en fait que 이때 이 portaient les rois. 시대에는 붉은 옷을 입었어요. Et donc à cette époque-là, c'était les vêtements rouges. 그러니까 이제 예수님을 놀린다고 유대인의 왕이라고 하니까 예수님을 놀린다고 붉은 옷을 입힌 거예요. Et parce que les gens disaient que Jésus était roi des Juifs, il leur a donné en fait le vêtement rouge pour se moquer de lui. 왕들이 면류관을 쓰잖아요. Et puis les rois portent des couronnes. 그래서 조롱한다고 가시 면류관을 만들어서 씌운 거예요. Et donc pour se moquer de lui, en fait, ils ont mis une couronne d'épines. 그리고 왕들이 왜 홀 같은 거 지팡이를 잡잖아요. Et puis ils tiennent aussi un bâton en fait en général. 그러니까 갈 때 바통 이걸 딱 씌운 거예요. Et donc il lui a donné également un roseau. 그리고 유대인의 왕이여 하고 막 놀리는 거예요. Et donc il se moquait de lui en disant roi de Juifs. 그러니까 왕들이 막 그런 말 하거든요. 평안할지어다 뭐 이렇게 말하거든요. Et en général, les rois disent ayez la paix. 그러니까 막 그 놀린 거예요.
Et donc, en fait, les gens se moquaient de Jésus. 그 조롱을 예수님 다 받았습니다. Et donc, Jésus a subi toutes ces moqueries. 그리고 다시 그 옷을 갈아입히고 드디어 십자가를 지운 겁니다. Et encore une fois, ils ont enlevé son vêtement, il lui a donné en fait la croix. 그 전에 채찍을 많이 맞았어요. Et avant de porter la croix, en fait, il a été fouetté. 이미 잠도 못 자고 굉장히 지쳐 있었습니다. Déjà, il était déjà très fatigué parce qu'il ne pouvait pas dormir. 이렇게 사람을 매달 정도의 십자가니까 얼마나 크겠습니까? 십자가가 나무로 된 십자가가. La croix devait en fait porter une personne, donc il fallait que la croix soit suffisamment grande. 그래갖고 예수님한테 그 십자가를 지운 거예요. Et donc Jésus devait porter cette croix. 그래 그걸 이고 있잖아요. 지금 골고다 언덕길을 올라가는 겁니다. Et donc il avait la croix sur lui et il était en train de marcher sur la colline de Golgotha. 예수님이 이미 피도 많이 흘렸고요. Puis il avait déjà beaucoup saigné. 많이 지쳐 있었어요. Il était déjà fatigué. 그래갖고요. 예수님이 그걸 못 찍고 갖고 막 계속 쓰러집니다. Et donc Jésus continue de tomber parce qu'il ne pouvait plus marcher. 역사가 요세푸스에 의하면은 14번 쓰러졌다고 얘기합니다. Il y a un historien qui dit que Jésus est tombé 16 fois. 가다가 또 쓰러. 하는 사람을 부른 거예요. Et donc, en fait, puisque il ne pouvait plus, en fait, et ils ont appelé une personne qui était à côté. 그래갖고 구레네 사람 시몬이라는 사람한테 대신 지운 거죠. Et donc, on a pris en fait quelqu'un qui s'appelait Simon, un homme de Cyrène, pour porter cette croix. 그래갖고 골고다 언덕길 올라갑니다. Et donc, c'est comme ça qu'il va monter sur Golgotha. 그래갖고요. 그 십자가에다가 예수님을 못 박습니다. Et donc, ils vont crucifier Jésus sur cette croix. 양손에다가 못을 박고요. Ils vont mettre des clous sur les mains, 다리에다 못을 박고요. sur les pieds. 그래갖고 십자가에 매답니다. Et donc, on va le porter sur la croix. 지나가는 사람들이 막 조롱합니다. Les gens qui passent vont l'insulter. 예루살렘 성전을 허물면은 사흘 만에 짓는다고 했는데 니는 왜 구원 못하느냐 하면서 막 놀립니다. Alors que Jésus disait, ici, il détruit le temple de Jérusalem, il le rebâtirait 3 jours après. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te sauver? 대제사장들과 그 다음에 유대의 장로들도 막 놀립니다. Et les principaux sacrificateurs, les anciens, ont aussi ajouté des choses. 그 십자가 위에다가 패를 딱 답니다. Et puis ils vont mettre aussi une sorte de plaquette 유대인의 왕이다. en mettant roi des Juifs. 그 세 언어로 썼습니다. Et ils l'ont mis en 3 langues, 로마어하고 en latin, 히브리어하고 en grec 헬라어하고 et en hébreu. 이 세 언어로 유대인의 왕이라고 놀린 겁니다. 그것도. Donc ils ont mis le roi des Juifs en 3 langues pour aussi se moquer de 그래갖고 lui. 예수님을 십자가에 못 박았습니다. Et donc ils l'ont crucifié. 그 로마 병정들은 그 십자가 지키면서 있잖아요. 그 예수님의 벗은 옷을 막 제비 뽑아서 나누었다 그랬어요. Et puis on dit que les soldats romains, ils ont partagé le vêtement de Jésus en gardant Jésus. 여러분들 오늘 이것이 본문입니다. Donc c'est ça le contenu que nous avons lu. 예수님께서 왜 이렇게 죽으셔야 했을까요? Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir ainsi? 예수님께서 왜 이렇게 조롱과 고난을 받으셔야 했을까요? Pourquoi est-ce que Jésus devait subir autant de souffrances? 여러분들요, 그냥 단순하게 너 이제 용서해 줄게 하면 끝나는 거 아니겠습니까? Alors il était tout à fait capable de dire je vais vous pardonner, donc vous serez pardonné. 다른 방법이 없었을까요? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu autre moyen de le faire? 왜 이렇게 직접 고난을 받으셔야만 했을까요? Pourquoi est-ce qu'il devait lui-même subir toutes ces souffrances? 여러분들 오늘 우리는요, 이 의미를 반드시 찾아내야 Il 됩니다. faut absolument retrouver la signification de tout cela. 의미를 찾아내는 정도에 그치면 안 됩니다, Il ne 여러분들. faut pas s'arrêter à retrouver la signification. 십자가에는 굉장한 능력이 Il y a 있습니다. une grande puissance dans la croix. 할렐루야. 저와 여러분들이 십자가를 붙잡는 순간에 모든 흑암이 무너집니다. Dès que vous saisissez la croix, tous les ténèbres sont combattues. 어떤 죄 가운데 있는 사람도 구원할 수 있는 게 십자가의 능력입니다. La puissance de la croix, c'est celle qui permet de sauver toutes sortes de personnes. 어떤 흑암 권세도 이길 수 있는 게 십자가의 La 능력입니다. puissance de la croix permet de vaincre toutes sortes de ténèbres. 이 능력을 회복해야 됩니다. Il faut restaurer cela. 여러분들 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de saisir cette alliance 자, 첫 aujourd'hui. 번째 대지입니다. Premièrement, 저와 여러분들은 하나님의 말씀을 주야로 묵상해야 됩니다. nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. 성경엔 예언의 책입니다. La Bible est un livre de prophétie. 그래서 구약 성경은
메시아를 보내주겠다는 하나님의 약속의 책입니다. Et donc l'Ancien Testament, c'est un livre de promesses pour nous promettre que le Messie allait venir. 신약 성경은 그 예언이 성취되었다는 내용입니다. Et le Nouveau Testament, c'est le livre qui parle de l'accomplissement de ces prophéties. 성경의 수많은 예언 중에 예수님의 고난에 대한 예언이 가장 많습니다. Dans beaucoup de prophéties de la Bible, il y a le plus de prophéties sur la souffrance de la croix. 그게 바로 핵심입니다. Parce que c'est l'événement principal. 예수님이 고난 받으시기 위해서 오신 거예요. Parce que Jésus est venu pour souffrir. 할렐루야. 가룟 유다가 배반해서 죽은 게 아니에요. Ce n'est pas parce que Judas Iscario l'a trahi qu'il est mort. 물론 그것은 하나의 방법이었습니다. Bien sûr que c'était un des moyens qui a été utilisé. 그러나 예수님은 죽으시기 위해서 오신 거예요. Mais Jésus est venu pour mourir. 누구 때문에요? Pour qui? 모든 인류의 죄 때문에요. Pour le péché de toute l'humanité. 저와 여러분들의 죄 때문에요. Pour le péché pour notre péché. 저와 여러분들이 해결할 수 없는 재앙과 저주 때문에요. Pour les désastres et malédictions que nous ne pouvions pas résoudre. 우리가 이길 수 없는 사단 문제 때문에요. À cause du problème de Satan que nous ne pouvions pas triompher. 특히 십자가를 지는 내용은요 너무나 세밀하게 예언되어져 있습니다. Et surtout l'événement de la croix, l'événement d'être crucifié sur la croix, en fait, c'est un événement qui est prophétisé de manière très en détail. 그래서 이사야 53장에 보면은 너무 세밀하게 나오잖아요. Et donc dans Ésaïe, par exemple, il y a beaucoup de détails. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. S'il est blessé, c'est pour notre iniquité 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. et c'est à cause de notre péché. 여러분들요 예수 그리스도께서 십자가 지고 고난 받는 내용이 세밀하게 기록되어 있습니다. Et tous ces événements de Jésus qui est crucifié et prophétisé très en détail. 오늘 본문에 보면은요 예수님께 썰get한 포도주를 마시게 했다고 성경은 기록하고 있습니다. Et dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons également qu'on lui a donné en fait du vin mêlé de fiel. 썰get한 포도주가 무슨 역할을 하는지 아십니까, 여러분들? Est-ce que vous savez à quoi ça sert en fait ce vin mêlé de fiel? 썰게 그게 굉장히 쓰잖아요. Le fiel en fait c'est quelque chose qui est très amer. 그것만 먹을 수는 없거든요. On ne peut pas en fait manger le fiel comme 이렇게 ça. 포도주에 탄 거예요. Et donc on le met dans du vin 그게 마취 역할을 하거든요. parce que ça permet en fait ça fait de l'effet de l'anesthésie. 할렐루야. 감사합니다. 마취 역할을 합니다, 그게. Donc ça permet d'anesthésier une personne. 왜 우리 수술할 때 마취제 넣잖아요. Quand on fait des opérations, on fait ça. 그러면 예수님이 너무 고통스러우니까 그걸 마셔야 될 거 아닙니까? Et donc Jésus, puisque ça doit être difficile, il devait le boire. 근데 예수님이 그것을 맛을 봤어요. Mais Jésus, quand il a goûté, 그 썰get한 포도 주는 걸 알았어요. il a compris que c'était du vin mêlé de fiel. 그러니까 마시지 않습니다. Et donc il refuse de le boire. 그냥 그대로 다 고난을 받으시는. Parce qu'il va subir toutes ces souffrances. 조금도 경하지 않습니다. 경감하지 않습니다. Il va pas effacer une partie de ses souffrances. 여러분들요, 그게 시편 69편 21절에 기록돼 있다 이 Et 말이에요. c'est écrit dans Psaume. 그들이 쓸개를 나의 음식물로 주며 목마를 때에 초를 마시게 하였다. Dans Psaume chapitre 22, on dit que on m'a donné 69편 21절. dans chapitre 96, on m'a donné du fiel et on m'a donné du vin également. 그러니까 저는 이런 내용까지 아주 세밀하게 기록돼 있어요. Et donc tous ces détails sont déjà prophétisés. 로마 병정들이 옷을 나누었거든요. 제비 뽑아서. Et puis les soldats romains, ils sont partagés les vêtements de Jésus. 시편 22편 18절에 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑았나이다. Et puis c'est ce qu'on a déjà prophétisé dans Psaume chapitre 22. 이게 말씀입니다. C'est ça la parole en fait. 하나님이 하는 방법을 가만히 보세요. Regardez la méthode de Dieu. 말씀을 먼저 주시고 말씀을 성취하십니다. Dieu donne d'abord sa parole, il accomplit sa parole. 그 말씀 성취대로 오신 분이 바로 예수 그리스도입니다. Et Jésus-Christ est celui qui est venu selon les prophéties de Dieu. 그분이 우리의 그리스도가 되신다 이 말이에요. Et c'est lui notre Christ. 할렐루야. 저와 여러분들이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance. 구약의 모든 예언이 다 성취되어졌어요. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. 그 말씀의 성취로 우리가 하나님의 자녀가 된 겁니다. Et par accomplissement de ces paroles que nous sommes devenus enfants de Dieu. 그래서 하나님의 자녀들은 말씀을 붙잡아야 돼요. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent saisir la parole de Dieu. 이미 성취되었고 구원받고 하나님 자녀가 됐잖아요. Puisque ça a été accompli, donc nous sommes devenus enfants de Dieu. 하나님의 자녀가 된 하나님의 자녀가 된
자녀들한테도 하나님은 또 말씀을 주십니다. Mais Dieu continue de nous parler même à ces enfants qui sont devenus, qui sont sauvés. 그래서 우리 미래 인생이 말씀 속에 있습니다. Et donc, notre vie de l'avenir est déjà dans la parole de Dieu. 그래서 다윗이 이 시편을 고백했잖아요. C'est pour ça que David confessait ça dans 복 ce 있는 livre, 사람은 c'est ça. 응답받은 사람이 아니라는 겁니다. Et il disait, celui qui est heureux, ce n'est pas quelqu'un qui a reçu des réponses, 복 있는 사람은 여호와의 말씀을 즐거워하여 그 말씀을 주야로 묵상하는 자로다. mais David va dire, heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. 여러분들 말씀을 통해서 하나님의 언약을 붙잡으시기를 주 이름으로 축복합니다. Et donc, à travers la parole, saisissez l'alliance de Dieu. 지금 시대를 우리가 어떻게 승리할 수 있습니까? Comment pouvons-nous vaincre les difficultés de l'époque? 여러분들 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Il faut saisir la parole de Dieu. 여러분들 2021년도 어떻게 응답 받으시겠습니까? Comment vous allez être conduit par Dieu en 2021? 송구 영신 예배 메시지 딱 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez la parole du Nouvel An. 여러분들 코로나 재앙 시대에 하나님은 우리를 영적 파수꾼으로 불렀다 이 말이에요. Dieu nous a appelés comme la garde spirituelle à cette époque du Covid-19. 기도 파수꾼으로 불렀다 이 Il nous a 말입니다. appelés comme la garde de la prière. 전도와 선교의 파수꾼으로 불렀다 이 Il nous 말입니다. a appelés également comme la garde de l'évangélisation de la 말씀 mission. 속에 내 인생이 들어 있습니다. Notre vie appartient à la parole de Dieu. 하나님의 천명이 딱 깨달아지는 Il 거죠. faut comprendre le mandat céleste de Dieu. 하나님이 내게 주시는 사명이 말씀 속에 있습니다. La commission donnée par Dieu est dans la parole de Dieu. 우리 렘넌트들이 언약 붙잡아야 됩니다. Il faut que les remnants saisissent l'alliance. 시대를 보면서 비전을 찾으면 안 돼요. Il ne faut pas retrouver sa vision en regardant le temps d'aujourd'hui. 말씀 속에서 비전을 찾아야 됩니다. Il faut trouver sa vision dans la parole de Dieu. 할렐루야. 우리 사업하는 분들도 말씀 속에서 비전을 딱 잡아야 됩니다. Même ceux qui font des affaires, il faut trouver sa vision dans la parole de Dieu. 그 말씀을 주야로 묵상해야 됩니다. Il faut méditer cette parole jour et nuit. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 조롱과 고난 당하신 그리스도란 제목으로 오늘 말씀을 받습니다. aujourd'hui nous recevons la parole au titre du Christ qui a subi la moquerie et la souffrance. 묵상해야 될 내용이 나옵니다. Il y a des contenus dont nous devons méditer. 십자가의 고난을 깊이 묵상하라. Méditer profondément sur la souffrance de la croix. 히브리서 12장 2절 말씀에 그렇게 나옵니다. C'est ce qu'on voit dans Hébreux chapitre 12 verset 2. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. Regardons Jésus qui est le Seigneur de la foi et qui nous perfectionne. 믿음의 주가 누굽니까? Qui est le Seigneur de la foi? 바로 예수 그리스도입니다. C'est Jésus-Christ. 우리를 온전하게 하시는 분이 누구입니까? Qui est-ce qui nous perfectionne? 바로 예수 그리스도입니다. C'est Jésus-Christ. 그 예수 그리스도를 바라보시기 바랍니다. Et regardez ce Jésus-Christ. 예수 그리스도께서 십자가 고난을 받으셨죠? Jésus-Christ a subi les souffrances de la croix. 왜 십자가 고난을 받았습니까? Pourquoi est-ce qu'il a souffert? 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하셨다 그랬어요. Il disait, il a souffert sur la croix, méprisé dans l'ignominie et qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. 지구상에 많은 훌륭한 인물들이 있습니다. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont excellents sur la terre, 근데 이렇게 세밀하게 예언되어진 대로 오신 분은 한 분밖에 없습니다. mais il n'y a qu'une seule personne qui est venue de cette manière en respectant toutes les prophéties qui ont été faites avant son arrivée. 그분이 바로 예수 그리스도입니다. C'est seulement Jésus-Christ. 그래서 우리는요 반드시 질문해야 됩니다. Et donc il faut absolument se poser la question. 이 예수 그리스도가 누구신지 질문해야 됩니다. Il faut se poser la question de qui est Jésus-Christ. 이 예수 그리스도가 나와 어떤 관계가 있는지 질문해야 됩니다. Et se poser la question de savoir quelle est la relation avec entre moi et lui. 그게 신앙생활의 시작입니다. C'est ça le début de la vie chrétienne. 이 예수 그리스도를 영접해서 하나님의 자녀가 되는 거 아닙니까? Parce que c'est en acceptant ce Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. 여러분들 이 예수 그리스도와 개인적인 관계가 완전히 회복돼야 됩니다. Il faut réellement restaurer la relation personnelle avec Jésus-Christ. 창세기 3장 15절에 주인공으로 오셨습니다. Il est venu comme le héros de Genèse chapitre 3 verset 15. 여자의 후손이 사단의 권세를 박살낸다고 On 말씀하셨잖아요. nous a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. 그 주인공이 바로 예수 그리스도입니다. Et le héros de cette prophétie, c'est également Jésus-Christ. 출애굽이 어떻게 출애굽을 할 수 있었습니까? Comment est-ce qu'ils ont pu sortir de l'Égypte? 유월절 어린 양의 피 바를 때 애굽에서 빠져나왔잖아요. C'est lorsqu'ils ont mis le sang de l'agneau sur la porte, c'est à ce moment-là qu'ils sont sortis de l'Égypte. 그 피제사의 주인공이 바로 예수 그리스도입니다. Et le héros de sacrifice de sang, c'est Jésus-Christ. 할렐루야. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. Et on dit la Vierge enfantera un fils, 그 이름을 임마누엘이라 하리라. et il s'appellera Emmanuel. 할렐루야. 이름을 임마누엘이라고 지어도 구원 못 받습니다. C'est pas parce qu'on s'appelle Emmanuel qu'on est sauvé. 지금 우리 프랑스 대통령의 이름이 임마누엘 아닙니까?
On connaît qui est Emmanuel le plus connu, 마크롱, 엠마누엘. Emmanuel Macron, 그래도 예수 안 믿어요. mais c'est pas pour ça qu'il va croire en Jésus-Christ. 아무리 이름을 좋은 이름 지어도요 하나님이 구원받을 수 없습니다. C'est pas parce qu'on donne un beau nom à quelqu'un qu'on est sauvé. 여러분들요, 진짜 임마누엘은 예수 그리스도입니다. Le vrai Emmanuel pour nous, c'est Jésus-Christ. 예수가 그리스도이심을 믿어야 돼요. Il faut croire au fait que Jésus est le Christ. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 이 주인공으로 오셨다 이 말입니다. Il est venu en tant que héros de ces 여러분들, prophéties. 이 예수님은 반드시 십자가의 고난을 받고 죽으셔야만 돼요. Et donc ce Jésus devait souffrir sur la croix, il devait mourir. 그래야만 우리 죄 문제가 해결돼요. C'est comme ça qu'on peut résoudre les problèmes de péché. 원죄 문제가 해결돼요. C'est comme ça qu'on résout les problèmes du péché originel. 자범죄 문제 해결돼요. C'est comme ça qu'on résout le problème des péchés que nous 우상 commettons. 숭배죄가 해결돼요. Les péchés d'idolâtrie. 재앙 문제가 해결돼요. Nous résolvons les problèmes de désastre. 할렐루야. 그 여러분들 예수 그리스도의 십자가의 고난을 여러분들 깊이 묵상하시기 바랍니다. Donc méditez profondément sur cette souffrance de la croix. 그 십자가에 피 흘려 죽으신 그 십자가의 고난이 바로 내 피의 무게를 말하는 겁니다. 내 죄의 무게를. La souffrance qu'il a connue, ça explique en fait le poids des péchés que nous devions porter. 예수의 십자가의 고난만이, 십자가의 피만이 우리를 죄에서 해방할 수 Et 있습니다. seule la souffrance sur la croix et la mort sur la croix peut nous libérer de nos péchés. 그래서 십자가의 고난을 통해서 그리스도의 삼직을 완성하셨습니다. Et donc, à travers la souffrance de la croix, il a accompli ces trois fonctions du Christ. 참 선지자, 참 제사장, 참 왕으로 오셨습니다. Il est venu en tant que vrai prophète, vrai sacrificateur, vrai roi. 그래서 우리를 위해서 죽으신 거예요. Et il est mort pour nous. 여러분들, 예수님이 십자가의 고난 받으면서 뭘 생각한 줄 아세요? À quoi Jésus pensait lorsqu'il était crucifié? 구원받을 우리 영혼을 생각하신 Il a 거예요. pensé aux âmes qui allaient être sauvées. 그게 너무너무 고통스러운데 Alors que c'est difficile, 이 고난 때문에 구원받을 영혼들을 생각하니까 너무너무 감사한 거예요. mais il était à la fois reconnaissant parce qu'il avait en tête les âmes qui allaient être sauvées par sa souffrance. 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참았다 그랬어요. On dit qu'il a supporté la souffrance de la croix pour la joie qui lui était réservée. 이 십자가의 고난을 깊이 묵상하면요, 여러분들 영적인 힘이 생깁니다. Et donc si nous méditons profondément sur cette croix, nous avons la force spirituelle. 운명에서 완전 해방받습니다. Nous sommes libérés de notre destin. 재앙과 저주 가운데서 Nous sommes 해방받습니다. libérés de désastres et malédictions. 사단의 손에서 Nous 해방받습니다. sommes libérés de la main de Satan. 참된 해방을 누리는 게 그리스도의 La 십자가입니다. croix, c'est celle qui nous permet la vraie délivrance. 여러분들 이 십자가의 비밀을 누리시기 바랍니다. Je vous bénis de vous réjouir de cette bénédiction. 그래서 사도 바울은 이런 고백을 했어요. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait ceci. 나는 그리스도의 십자가 외에는 자랑할 게 없다. Je n'ai rien à me glorifier que si ce n'est pas la croix du Christ. 할렐루야. 그리스도께서 하셨습니다. Parce que le Christ a fait. 그리스도께서 다 이루셨습니다. Parce que le Christ a tout accompli. 여러분들 우리 장로님이 진짜 응답받고요. 나는 십자가 외에는 자랑할 것이 없다. 이래 돼야 돼요. Il faut que l'ancien reçoive beaucoup de réponses et qu'il dise je n'ai rien à me glorifier que la croix. 우리 성도들이 그렇게 돼야 Il 돼요. faut que les membres d'église soient dans cet état. 진짜 응답받아야 돼요. Il faut réellement recevoir des réponses 그리고 자랑할 것은 그리스도의 십자가만 자랑해야 돼요. et confesser seulement la croix. 여러분들 십자가의 능력입니다. C'est la puissance de la croix. 세 번째입니다. Troisièmement, 여러분들 십자가의 능력을 누리시기 바랍니다. réjouissez-vous du pouvoir de la croix. 고린도전서 1장 18절에 이렇게 말씀하고 있습니다. C'est ce qu'on dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. 십자가의 도가 멸망하는 자들에겐 미련한 것이요 Pour ceux qui vont mourir, la justice de la croix est une folie. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. 여러분들 십자가는요, 구원받은 우리에게는 하나님의 능력입니다. Pour nous qui sommes sauvés, la puissance de la croix est la croix est notre puissance. 이 십자가의 능력으로 우리가 구원받은 겁니다. C'est au travers de cette puissance que nous sommes sauvés. 하나님께 가는 길이 완전히 열려버렸어요. Il a complètement ouvert le chemin de rencontrer Dieu. 그래서 성소의 휘장이 위에서부터 아래까지 쫙 C'est 찢어졌잖아요. pour ça que le rideau du plus haut sanctuaire a été divisé en deux. 할렐루야. 이 십자가는요, 모든 사람을 구원하는 능력이 있습니다. Donc cette croix a la puissance de sauver toute l'humanité. 조건은 하나입니다. Il n'y a qu'une seule condition. 이 사실을 받아들여야 돼요. Il faut accepter
toutes ces vérités. 이 사실을 믿어야 돼요. Il faut croire à ces vérités. 할렐루야. 그래서 믿는 자만 구원받을 수 있는 겁니다. Et seuls ceux qui croient peuvent être sauvés. 예수님이 십자가를 대신 지고 간 사람이 구레네 사람 시몬이잖아요. Simon de Cyrène, c'était la personne qui a porté la croix à la place de Jésus. 마가복음 15장에 보면은 이 사람 이름에 대해 앞에 두 개가 붙었어요. Dans Marc chapitre 15, on voit deux surnoms qu'on lui a mis. 두 아들 이름이 나옵니다. On voit en fait on voit le nom des deux fils. 마가가 기록할 때는 이 구레네 사람 시몬의 아들 이름을 기록했어요. Lorsque Marc a écrit son évangile, il a écrit les noms de ses fils. 알렉산더와 루폼입니다. Il y a Alexandre et Lupon. 그러니까 알렉산더와 루포의 아버지 구레네 사람 시몬에게 십자가를 지오니라 이렇게 돼 있습니다. Donc Marc en fait va écrire que on a confié en fait la croix à Simon qui est le père de Alexandre et Lupon. 이 사건 다 지나고 난 다음에 마가가 기록했거든요. Et en fait Marc a écrit une fois que tous ces événements sont passés. 이 말이 무슨 말일까요? Qu'est-ce que cela signifie? 구레네 사람 시몬이요 예수를 믿은 거예요. C'est que Simon de Cyrène a cru en Jésus-Christ. 구레네 저 시골에 살고 있는 사람 시몬이라는 사람이 유월절을 지키기 위해서 예루살렘에 왔거든요. En fait, Simon, qui est juif, qui habitait à Cyrène, en fait, il est venu à Jérusalem pour fêter la Pâque. 근데 예루살렘에 큰 소동이 일어나고 있는 거예요. Mais il y avait un événement en fait à Jérusalem. 그래서 무슨 일인가 싶어서 구경하러 가까이 왔거든요. Et donc il était venu voir en fait parce que il y avait une tumulte. 그때 로마 병정한테 딱 걸린 겁니다. Et c'est à ce moment-là que il s'est fait repérer par des soldats romains. 그 로마 병정이 얼마나 권력이 있습니까? Et puis les soldats romains, ils ont du pouvoir. 그러니까 당신 일로 와. Et il disait viens, porte la croix. 그래 그 예수님이 자꾸 쓰러지니까 이거 언제까지 갈지 모르잖아요. Donc puisque Jésus continuait de tomber, les soldats en avaient marre. 빨리 해지기 전에 못 박아야 되거든요. Parce qu'il fallait le crucifier avant que la nuit tombe. 그러니까 있잖아요. 이 구레네 사람한테 십자가를 딱 지운 겁니다. Et donc on a appelé Simon de Cyrène pour porter la croix. 구레네 사람 시몬은 예수 안 믿었어요. Alors que Simon de Cyrène ne croyait pas en Jésus, 근데 십자가를 지고 지금 가는 거예요. mais il était en train de porter la croix. 예수님의 십자가를 대신 지고 자기가 올라가는 거예요, 거기로. Il a remplacé Jésus pour porter la croix pour monter à Golgotha. 아니, 그러니까 지고 갔다는 특혜가 좀 있을 거 아닙니까? Il doit y avoir un avantage pour lui parce qu'il a porté la croix. 예수님이 십자가에 못 박히는 장면을 가까이서 다 지켜본 거예요. Et donc en fait, il a été juste à côté de Jésus pour observer Jésus en train de 아니, mourir sur la 십자가 지고 croix. 왔으니까 로마 병정이 그건 봐줄 거 아닙니까? Donc puisqu'il a porté la croix, il était à côté de la croix lorsque Jésus était crucifié. 그러면서 예수님이 십자가 지는 걸 지켜본 거예요. Et donc il a vu cet événement. 그러면서 왜 죄 없는 예수가 죽어야 되는지 많은 생각을 했을 거 아닙니까? Il aurait dû réfléchir la raison pour laquelle Jésus devait mourir. 아이, 구레네 시몬은 이렇게 생각했어요. Et il pensait comme ça. 재수 없이 내가 사형당하는 사람의 십자가를 자기가 대신 짓다고 생각을 했을 Au 거예요. début, peut-être qu'il aurait pensé que c'était une malchance pour lui qu'il porte la croix pour un criminel. 근데 십자가 지면서 일어나는 일을 봤을 거 아닙니까? Mais il aurait dû voir en fait ce qui se passe lorsqu'il était crucifié. 예수님의 마지막 메시지도 들었을 거 아닙니까? Il aurait dû écouter le dernier message de Jésus 사람들이 하는 얘기도 들었을 거 아닙니까? et ce que disent les gens autour de lui. 그때 구레네 시몬이 깨달은 거예요. À ce moment-là, Simon comprend. 자기는 예수님의 십자가를 자기가 짓다고 생각했는데 Alors que Simon, lui, il croyait que c'est lui qui a porté la croix. 그게 아니라는 걸 깨달은 거예요. Mais ce n'est pas le cas en fait. 예수님께서 내 죄를 위해서 대신 십자가 지으시고 죽으셨구나. Jésus a été crucifié pour ses propres péchés. 이게 어느 순간 깨달아진 거예요. Et c'est ça qu'il a compris. 그 예수를 믿은 거예요. Et il a cru en ce Jésus. 그래갖고 그 사랑하는 아내, 사랑하는 두 아들에게까지 이 복음이 다 증거된 거예요. Et donc il va partager cet évangile à sa femme, à toute sa famille. 그러니까 마가가 이걸 기록한 거예요, 이름을. Et donc Marc a laissé les noms de ses fils. 할렐루야. 그 정도가 아닙니다, 여러분들. Non seulement ça, 이 루포의 이름이 로마서 16장 13절에 나와요. on voit le nom de Rufus en fait dans Romains chapitre 16. 루포와 그의 어머니에게 문안해라. On dit saluer Rufus et sa mère. 로마서 16장 인물들이 누굽니까? Qui sont les personnes de Romains chapitre 16? 바울과 함께 로마 복음화에 응답받았던 인물들 아닙니까? C'était justement des personnes qui ont fait l'évangélisation de Rome avec l'apôtre Paul. 예수님의 십자가 대신 지고요. 가정 가문이 완전 복음 속에 들어와 버립니다. Il a porté
à la croix à la place de Jésus et toute sa famille a été sauvée. 전도와 선교의 대열 가운데 세워집니다. Il est entré dans le mouvement de l'évangélisation et la mission. 여러분들 이게 얼마나 큰 축복입니까, 여러분들? C'est une grande bénédiction. 여러분들 그런 축복 누리기를 바랍니다. Je vous bénis de vous réjouir de cette bénédiction. 저와 여러분들이 이 축복 속에 들어와 있는 겁니다, 지금. Nous sommes déjà dans cette bénédiction. 그 정도가 아닙니다, 여러분들. Et ça ne s'arrête pas là. 예수님이 십자가에 죽을 때 두 강도가 Il y 죽었잖아요. avait aussi deux brigands qui étaient morts, qui étaient crucifiés à côté de Jésus. 오늘 이 본문에는 강도들이 예수님을 조롱했다 이렇게만 나옵니다. Aujourd'hui, dans notre passage, on voit simplement que les deux brigands ont insulté Jésus. 왜냐하면 마태는요, 예수님이 모든 사람들한테 조롱받았다는데 포커스를 맞추다 보니까 그렇게 기록이 된 거예요. Mais Matthieu voulait vraiment se focaliser sur le fait que Jésus a été moqué par toutes sortes de personnes, donc il a écrit comme ça. 근데 누가는요, 이 부분을 아주 상세하게 기록을 했어요. Mais Luc est allé encore plus en détail pour expliquer cet événement. 그래갖고요, 한편 강도가 막 예수님을 막 욕하잖아요. Et donc, il y a un des deux brigands, en fait, qui va insulter Jésus. 아니, 네가 진짜 하나님의 아들이면은 네 여기서 이런 상황에서 빨리 벗어나라. Il va se dire, si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi toi-même. 근데 신기한 일이 일어났어요. Mais il y a un événement bizarre qui s'est passé. 다른 편에 있는 강도는요, 그 순간에 회개한 거예요. Et à ce moment-là, même l'autre brigand va se repentir. 야, 어쨌든 예수님의 소문을 들었겠죠? Donc, en tout cas, il a dû entendre parler de Jésus. 그러면서 같이 십자가에 못 박히는 예수님을 지켜봤을 거 아닙니까? Et donc, il a dû aussi voir Jésus qui est crucifié à côté de lui. 그때 하나님의 은혜가 임한 거예요. Et la grâce de Dieu a été sur lui. 야, 저분은 진짜 하나님의 아들이구나. Et il s'est dit qu'il est vraiment fils de Dieu. 우리는 죄 때문에 죽는데 저분은 죄 없이 Et 죽는구나. il s'est dit que moi, je meurs à cause de mes péchés, mais lui, il meurt pour nos péchés. 그리고 예수님이 행했던 일들을 들었을 거 아닙니까? Il aurait dû entendre parler des œuvres que Jésus a faites. 많은 기적과 능력을 행했던 것을 들었을 거 Il aurait 아닙니까? dû entendre parler qu'il a fait beaucoup de miracles. 모든 사람들이 그 능력과 기적을 자기를 보호하는 데 쓸 거 아닙니까? Et beaucoup de gens auraient dû, en fait, si beaucoup de gens étaient dans ce cas-là, en fait, ils auraient dû utiliser leur pouvoir pour se sauver. 근데 예수님은 그냥 십자가에 죽으시는 거예요. Mais Jésus a laissé faire. 그 모습을 보면서 강도에게 하나님의 은혜가 임한 겁니다. Et en regardant cela, en fait, la grâce de Dieu est arrivée 그래서 sur un des brigands. 반대편 강도를 뭐라 그랬어요? Et donc, il a dit quelque chose à l'autre brigand. 우리는 우리 죄 때문에 죽는다. Et il disait, nous mourrons pour nos péchés. 근데 이분은 아무 죄 없이 죽는 분이다. Mais lui, il meurt pour aucun de ses péchés. 그러면서 예수님께 무릎 꿇은 거예요. Et donc, c'est comme ça qu'il se repent devant Jésus. 오늘 나그네 일 때 나를 기억하여 주옵소서. Il disait, souviens-toi de moi lorsque tu seras au royaume des cieux. 할렐루야. 이게 예수를 믿는 겁니다. C'est ça, croire en Jésus-Christ. 자기의 죄를 인정하는 거요. C'est reconnaître ses péchés. 그럴 수밖에 없는 영적인 문제를 인정하는 C'est 거요. reconnaître les problèmes spirituels qui nous sont naturels. 구원의 길은 오직 예수밖에 없습니다. Et reconnaître le fait que seul Jésus est le chemin. 예수님께서 그때 말씀하셨습니다. Et à ce moment-là, Jésus a répondu, 내가 오늘 나와 함께 나그네 있으리라. tu seras au royaume des cieux avec moi. 할렐루야. 십자가는 능력의 길입니다. La croix est le chemin de la puissance. 예수님이 가신 골고다의 길은 승리의 길입니다. Le chemin de Golgotha que Jésus a marché, c'est le chemin de victoire. 모든 것을 완성하신 완성의 길입니다. C'est également le chemin de l'achèvement, de la perfectionnement. 죽음의 길이 아니에요. Ce n'est pas un chemin de la mort, 그 길이 바로 구원의 길입니다. c'est le chemin du salut. 그 길이 바로 부활의 길입니다. C'est le chemin de la résurrection. 여러분들 이 십자가의 능력을 묵상하시기 바랍니다. Donc méditez sur cette puissance de la croix. 결론입니다. Conclusion. 갈라디아서 2장 20절을 여러분들 깊이 묵상하시기 바랍니다. Méditez profondément sur Galates chapitre 2 verset 20. 예수 믿는 우리는요, 옛날에 나는 다 죽어버렸어요. L'ancien moi est déjà mort puisque nous croyons en Jésus-Christ. 저와 여러분들의 삶이 왜 힘든 줄 아세요? Pourquoi est-ce que nous avons des difficultés dans notre vie? 이미 죽어버린 옛날 자아가 살아있어서 그런 거예요. C'est parce que notre ancien moi qui est déjà mort, en fait, il reste trop vivant. 예수님이 십자가에 못 박힐 때 나도 같이 못 박혀버린 거예요. Lorsque Jésus a été crucifié, j'ai été aussi crucifié. 죽었단 말이에요. C'est que nous sommes morts. 할렐루야. 아니 죽었다니까요. Nous sommes morts en fait. 아니 죽은 사람한테 뭐 그렇게 미련이 남습니까? Pourquoi continuons-nous de garder les choses qui appartiennent 옛날에 나는 죽어버렸다니까요. au moi qui est mort en fait. 십자가에 달려 있잖아요. L'ancien moi est mort en fait. 안 죽으면 어떻게 되죠?
Si on est crucifié et qu'on ne meurt pas, qu'est-ce qui se passe? 살 찢어집니다. C'est encore plus difficile. 고통스러워요. C'est encore plus, ça fait encore plus mal. 그래서 힘든 거예요. C'est pour ça que c'est difficile. 죽어버리면 끝나는 거예요. Il suffit de laisser mourir notre ancien moi. 이미 죽었다니까요. Et nous sommes déjà morts. 여러분들 우리가 예수 믿는다는 말이 그 말이라니까요. C'est ça, le fait de croire en Jésus-Christ. 창세기 3장 하에 태어난 나는 이미 죽어버린 거예요. L'ancien moi qui était né sous le problème de Genèse chapitre 3 est déjà mort. 근데 내가 살아있잖아요. Et si le moi reste en vie dans mon 그게 moi, 바로 사단이 속이는 거라니까요. c'est ça le mensonge de Satan. 나는 이미 죽어버렸어요. Je suis déjà mort. 내 안에 누가 산다고요? Qui est-ce qui vit en moi? 그리스도께서 사신다. Mais c'est le Christ qui vit en moi. 우리 권사님 너무 잘 알잖아요. 할렐루야. 그리스도께서 사신 거라니까요. C'est le Christ qui vit en nous. 자, 그러면 우리가 어떻게 살아야 될까요? Alors maintenant, comment il faut vivre? 이제는 믿음으로 살아야 돼요. Il faut vivre dans la foi. 그리스도를 믿는 믿음으로 살아야 된다니까요. Il faut vivre dans la foi au Fils de Dieu. 이걸 잘 설명하는 게 갈라디아서 2장 20절이에요. Et Galates chapitre 2 verset 20 explique bien ceci. 새로운 피조물이다 이 말입니다. Nous sommes de nouvelles créatures. 하나님이 우리를 이제는 영적 파수꾼으로 부른 거예요. Dieu nous a appelés comme la garde spirituelle. 우리는 살아야 될 이유가 성공에 있지 않습니다. Notre objectif de la vie n'est pas la réussite de Dieu. 여러분들 가정 가문 뭐 회복하고 그런 거 있지 않습니다, Ce n'est pas 여러분들. du tout le rétablissement financier de la famille. 그거는 진짜 하나님이 주시는 목적을 찾으니까 하나님이 덤으로 주시는 Ce sont 거지요. des bénédictions supplémentaires que Dieu nous permet parce que nous avons trouvé notre objectif. 우리는 영적 파수꾼입니다. Mais nous sommes la garde spirituelle. 우리는 기도 파수꾼입니다. Nous sommes la garde de la prière. 우리는 프랑스와 유럽 살리는 전도와 선교의 Nous 파수꾼입니다. sommes la garde de l'évangélisation et de la mission pour sauver la France. 그것 때문에 사는 겁니다. C'est pour ceci que nous vivons. 이 축복, 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance et recevoir la bénédiction. 아무것도 염려하지 마세요. Ne vous inquiétez de rien. 남아있는 문제는 전부 다 응답으로 바뀌어버립니다. Tous les problèmes qui sont restés sont des chemins de bénédiction. 그래서 복음과 전도와 선교 때문에 도전하면 됩니다. Il suffit de lancer le défi pour l'évangélisation et la mission. 여러분들의 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de commencer à recevoir cette bénédiction. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 은혜 주심을 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce. 말씀 주심을 감사합니다. Merci de nous avoir donné la parole. 하나님의 말씀을 주여로 묵상하도록 인도하여 주옵소서. Conduis-nous pour méditer la parole de Dieu jour et nuit. 십자가의 고난을 묵상하도록 인도하여 주옵소서. Conduis-nous pour méditer sur la souffrance de la croix 십자가의 능력이 우리 삶 가운데 나타나도록 역사하여 주시옵소서. et que la puissance de la croix puisse apparaître dans notre vie. 또 이번에 캠프하면서 하나님의 인도받기를 원합니다. Nous voulons être dans ta conduite pour cette campagne d'évangélisation. 유럽 집회를 통해서 성취될 말씀을 받기를 원합니다. Nous voulons recevoir la parole qui va s'accomplir pendant la conférence européenne. 하나님께서 역사하여 주시옵소서. Sois avec nous pendant ces événements. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 100